अल्प समय साक्ष्य कहबी मो जीवन रे जो मो प्रभु को माने पाइले ता पूर्व एमती भावुली मो सांग सब विजाती अच्छा अनेक धर्मावलम्बी अच्छा मो सब धर्म को रेस्पेक्ट करी ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान एमती टाइप विषय कहती किंतु मु गोटे क्रिश्चियन घर जन्म ग्रहण करती सब प्रकार रिचुअल रे पूजा विधि सब ये मु से पूजा कमिटी रो प्रेसिडेंट रोली सब प्रकार विषय मु ये करी डांस फैंस मंदिर रे डांस सब विषय मो सांग मान सहित सब करी किंतु कालक्रमे मो माँ मो बहुत प्रार्थना करते जे पुरा एत बिगड़ी जाऊँ कौन कथा मु मान नी किंतु मु चर्च जाऊली बेले बेले मु चर्च मत जाऊली टीन एज रो कथा आप जानते सब टीन एज रे मो टीन एज रो पिला बेले बेले बिगड़ी जाती भल ही जाते ना बिगड़ी भी जाते से समय रे जड़े आंटी थिले जानिथिबे पुष्पा आंटी बोली बर्तमान सेंडुडा अच्छा पास्टर विभु दत्त सिंह मौसी सी भी आमर बहुत क्लोज थे सी दिने मो माँ को कहले कि पिंटू बाबू को तमे मो निक नेम होच पिंटू आमे बाइबल कॉलेज छाड़ीबा बाइबल कॉलेज पठेबा बोली से कहले किंतु मो मानु नथली मो मोर मन इच्छा काम करथली किंतु गोटे दिन एमती आसिला जे जो सांग माने मते बैड हैबिट्स सिखैथिले जो सांग माने मते बहुत प्रकार विषय माने करैथिले हम गैंग थिला हम गैंग फाइटिंग भी करथुलु गैंग फाइटिंग भी करथुलु मु ड्रग्स को छाड़ी सब निशा सेवन कर सारी मोर से टीन एज समय रे गोटे दिन आसिला गोटे घटना पे प्रभु माने मते घरे बाड़ेले मते एबे भी मन अछि राति समयटा से समय रे जो को शोई शैतान मो सहित कथबार्ता कला शैतान कहला बंचिकी कि लाभ तू मरी जा केमिति मरबू से स्कीम मते से दौला पासी ही मरबू ना एक्सपायरी टैबलेट खाई मरबू ना एक्स्ट्रा डोज खाई मरबू ना नर्व्स काटिक मरबू बहुत प्रकार स्कीम दौला रही इच्छा लगुन ठीक से प्रकार समय रे प्राय 11:15 राति नवेम्बर 11 तारीख 2005 मो घर एकुटिया बाहर को चली गली घर एकुटिया जो बाहर को चली गली मो जीवा समय रे से टाइम रे सीसी रोड भी नथिला कादो जागो थिला बहुत माने मुसळ धारा वर्षा होता माने कला एते वर्षा माने बहुत वर्षा होता से समय मु घर बाहरी गली जो मु घर बाहरी गली शैतान मो सहित कथबार्ता होता जे कोठी जीवी केमिति करबी कोठी नहीं पड़बी बा केमिति मरबी सब स्कीम से मो हृदय रे कहूथा मो दुख रे मते मु भांगी जाइतिली जेतल को मु गली चलुछि गोटे पर्टिकुलर जगह रे पहुंचली गोटे भी लोक कौन से मैंने गोटे कुकुर से जगह नथिला एते वर्षा पूरा सुनसान जगह से जगह रे मते बहुत दुख लगिला मु चित्कार करली तीन थर डाकिली एमिति को परमेश्वर अछ मते बचाओ नचेत मु मरी जीवी मु तीन थर डाकिली जेतल को मु तीन थर डाकिली से समय रे गोटे एमितिया आवाज गोटे आसिला मुसळ धारा वर्षा रे मध्य एते साउंड वर्षा माने गोटे चापड़ा मारला पर वर्षा एते बड़ बड़ टोपा वर्षा आसिला मु एकुटिया से जगह रे थिली 2005 रो कथा मु कहूछि नवेम्बर मास रो कथा बहुत वर्षा आसुला से समय रे मु कहली एमती को परमेश्वर अछ मते बंचा गोटे स्वर आसिला हे आमर पुत्र आमे कि तुमको यह कर बोली कहलु मु आश्चर्यचकित होगली किए मो सहित कथा कला
ମୁଁ ନୋଟା ଯାକ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ନୋଟା ପଚକାନି ସେଇ ନୋଟା ପଚକାନି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଡରି ବି ଗଲି କି କିଏ ମତେ କହିଲା, ଏଇ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗା, କିଏ ମତେ କଥା କହିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଘରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନା ବା କୌଣସି God and races of the world କେହି ମଧ୍ୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସାହସ ରଖି ପଚାରିଲି ଯେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆଉଥରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାପା। ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳକୁ କହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି, ସଡନ୍ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା କେମିତି ବନ୍ଦ ହୁଏ? ବର୍ଷା ଧୀରେ 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 ବନ୍ଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇନି। ମୁଷଳଧାର ବର୍ଷା ସାଟିକିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଟୋପା ବି ପଡିଲାନି। ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଘାବରା ହେଇଗଲି, ବାପରେ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକକୁ ତମେ ପୋଛ, ଆମେ ତୁମକୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନା, ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ଆମର ଦାସ ବନେଇବା, ତମେ ଆମର ହବ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ତମେ କାମ କର। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋର ଏଇ ବି ଖ୍ୱାଇଶ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଛାଡିକିରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବାହାରିବି। ଟିକେ ଖ୍ୱାଇଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ଆଉ ଶୋଇପଡ, କାଲି ସକାଳକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ନେବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ବର୍ଷା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋର ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରି ମୁଁ ଶୋଇପଡି। ଆଉ ଶୋଇପଡିଲା ପରେ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଆଉ ମତେ ବାଇବଲ କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ 10th ଫେଲ ଥିଲି। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ମୁଁ 10th ରେ ଅନେକ ଥର ଫେଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଧରା ପଡିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ 6ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆଇଡି ସୁନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ସହିତ ଆଇଡି ସୁନା ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଭଲ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମତେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରେ କିଛି ବାଇବଲ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ କିଛି ଅଛି କି, ମୋ ପୁଅକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଖୋଜି ପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲ ର ପତା ସେ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି, ରାୟକୋଟା, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ବର୍ଡର ପାଖରେ ରାୟକୋଟା ବୋଲି। ସେଠି ପଢି ପାରୁଥିବା ଅଛି, ଲେଖି ପାରୁଥିବାର ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ସେମିତି ବାଇବଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ସେଇ ରାତିଟା ମୋର ଲାଇଫ ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ 2006 ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାଇବଲ କଲେଜ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ହିଁ ମତେ ସ୍ପନ୍ସର କଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଗଲି, ମୋ ଲାଇଫ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଟବାକୋ ୟୁଜ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୁଟକା ୟୁଜ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ମାନେ ଖାଇ ପାରିଲିନି, ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମରିଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ମୋ ପାଟିରୁ ବ୍ଲଡ ଆଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। କାହିଁକି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା କି ବ୍ଲଡ ଆଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏମିତି ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ମତେ ସଜେସନ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ହେଲେ ପାଟିରେ ପକାଅ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପକେଇଲି। ଆଉ ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହବ, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଲାଇଫ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ମୋର ଷ୍ଟାଟସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ବହୁତ ଥର କଥା କହିଲେ। ଆଉ 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଣିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କି ଚେନ୍ନାଇରେ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ନହେଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଆସିବି, କାହିଁକିନା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ମୋ ପରି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ
सब नरकगामी होउछंती मते एठी आसिक प्रभुंकर सेवा कार्य परिवार अछि बोली पवित्र आत्मा मते बार बार कहते किंतु कालक्रमे गोटे दिन मु जेतल को होसुर बोली गोटे सिटी अछि से सिटी रो बाइबल कॉलेज को आसीबा पय मु ओमनी वैन टा चलोथले हम स्टाफ माने सब 5 जण बसतिले मते मिसे 6 जण आ मु चलेई रे आसुतली हठात रे गोटे बाईपास रोड रे तमिलनाडु बस टा स्पीड आसी हम ओमनी को बाडे दला आ एते स्पीड थिला बस टा कि हम ओमनी आ बहुत माने 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 फिंगी जेतंता तबरा में सब आघात पाइतंतु डेथ मजे ही जेतंतु मरी भी जेतंतु सेमती सिचुएशन थिला किंतु प्रभु सेमती हेबा पे देले ने हम ओमनी 2 फुट खाली आगु को गला आ रहियो 3 फुट जस्ट 2 फुट झटका बजला 2 फुट हमें रहि गलो तापरे सेई दिन बड़ो चैलेंज थिला तापरे प्रभु मते कथा कहले बाहर सेठ तो हम डायरेक्टर बाइबल कॉलेज रो डायरेक्टर कहले गो टू योर होम एंड स्पेंड सम टाइम देन कम बैक मो टिकट कली मु चली आसिली आ प्रभु मते कथा कहले गोटे यूथ मीटिंग करिया पय आ प्रथम यूथ मीटिंग हमें रखिलु हम घरे चर्च कॉलोनी रे आ सेरी प्राय 50 टा युवा युवती आस्तिले आ जतो प्रचार करूथली से दिन प्रभु कहले कि एई परी लोक मान को पय मु तते आनी छी आ सेई दिन रो मोर टिकट तक मु कैंसिल कर देली आ मो सन को फोन कर कह देली जे मु आ आसी परबी नै जे तो प्रभु मते सेवा कार्य करिया पय कहउछंती मु हमर ए एरिया रे सेवा कार्य करी आ सेई दिन ठरु आज पर्यंत आ पास्टर सोलोमन को मते प्रभु व्यवहार कले बहुत इंटरल विलेज को जीवा पय बहुत सिटी को जीवा पय बहुत कॉन्फ्रेंस रे प्रीचिंग करिया पय बहुत क्रुसेड रे प्रीचिंग करिया पय बहुत जूम रे प्रीचिंग करिया पय कोरोना आरंभ रो गोटे जूम आरंभ होला सोर्स ऑफ जॉय बोले करे आ से फर्स्ट रे जूम को इंट्रोडक्शन कले ए कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे आ मु सिटी प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार प्रचार करिया पय आरंभ कले आ ठीक से प्रकार भाव रे आ जूम रे आ गूगल मीट रे आ कोरोना आरंभ रो जेतल को लॉकडाउन हे गला आ सेतल को प्रचार करी 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 आज पर्यंत मु प्रचार कलिया प्रभु मते अगणित सुযোগ देले प्रचार करिया पय आ अनेक प्रचार मु कली आ सेत मु प्रभु को धन्यवाद दउछि जे मो जीवन रे प्रभु महान कार्य कले आ ता पछरे मो मांगर प्रार्थना थिला से बहुत तांगर अश्रु को झरी देसंती मो निमंते आ जेतल को लोक कंप्लेन दोसंते हेडी तुम पु को हमें देखिलु एडी तुम पु एमिति करूतला एडी तुम पु सेमिति करूतला एडी तुम पु सिगरेट पिउतला हमें देखिलु एडी तुम पु आ मधुआ मांस तुम से मद पीकरी से आ रोड कोड रे बसिची हमें देखिलु आ मो मां को बेसी बादुतला किंतु मो मां गिव अप करि नथले धैर्य हरा हे नथले मो मां मो पर प्रार्थना करूतले आज प्रभुंकर उपस्थित रे मु कहबा पय चाहूची प्रिय माने जो पब्लिक स्कूल रे पढ़िबा मन मते ड्रीम थिला आज मु से स्कूल रे बड़े स्टाफ अछि आ जो चर्च रे पछ धाड़ी रे बसिक मु देखुतली गिटार बजेबा ए सब विषय मु देखुतली आ सेई चर्च रे मु पास्टर अछि आ प्रभु मते वर्शिप मिनिस्ट्री भी दैसंते जेतल को अन्य वर्शिपर माने वर्शिप करंती आ से वर्शिप समय रे मु बहुत माने खुशी हो जाउतली आ केमिति बढ़िया वर्शिप करछंती इंग्लिश गीत गाउछंती ए से गीत माने बढ़िया गीत सब गाउछंती बोले जेतल को मु देखुतली प्रभु मते गोटे गिटारिस्ट बने देले गोटे वर्शिप तो आपण वर्शिप रे ब्लेसेड हेबे आ आपण माने वाक्य रे भी ब्लेसेड हेबे प्रभु समिति व्यवहार करछंती तो धीरे धीरे आईटी अंकल को से तुम काम करिया पे आरंभ कली तापरे हमने यूथ फॉर क्राइस्ट बोली गोटे यूथ मीटिंग टा हमने आरंभ कलु जोटा कि 5टा जगह रे चालुतला सुनाबेड़ा रो 2टा जगह रे सुनाबेड़ा एचएल आ गंजाम कॉलोनी रे सेमलीगुड़ा रे दामनजोड़ी रे कोरापुट रे आ यूथ फॉर क्राइस्ट यूथ मीटिंग चलतला अनेक युवा युवती माने आस्तले दामनजोड़ी सीए चर्च अनंत बाग जेतल को थिले तांको चर्च रे हम यूथ मीटिंग कंडक्ट करूथुलो बुधवार दिन आ माने एमिति माने प्रभुंकर दया हैला जे माने यूथ मीटिंग कलु तापरे माने शनिवार दिन लिविंग स्टोन यूथ मीटिंग माने कलु आ मनकर
ସୁମିତ, ଅମିତ, ସ୍ନେହା, ମେଘା ଆଉ ଷ୍ଟେଲା, ଗ୍ରେସି ଏମାନ ସହିତ ମାନେ ୟୁଥ ମିଟିଂ ଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାମଙ୍କର ଘରେ, ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ, ଡିପିଏସ୍ କଲୋନୀରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୋ ମା ଆମ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଥିଲି, ଆମର ବହୁତ ବଡ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ 400, 300, 500 ଖୋଜି ଖୋଜି ମତେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପଠଉଥିଲେ। ଆଉ ତେଲ ସାବୁନ କଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ସଲୋମନ ହେଇପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଏହା ମୋର ବ୍ରିଫ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମହିମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।